नाराय हैदरी यारी। भाई आज है 25 मुहर्रम और आज हम ना व्लॉग का इंट्रो करेंगे। भाई फिर 25 मुहर्रम को ये हुआ था कि इमाम सज्जाद को इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना सज्जाद कह के गई लाश पर जिंदान खुल गया है सकीना। वो समझ नहीं पाए, क्यों ना समझ पाए, उन्हें मारिफत है। खाई है मैंने जब भी दुनिया की ठोकर, मेरे मुंह से फकत या अली मदद निकला है। सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वजल फरज व मसनद। नाराय हैदरी या अली। तो भाई आज है 25 मुहर्रम और आज हम ना व्लॉग का इंट्रो करेंगे ना हम कोई साउंड लगाएंगे बीच में व्लॉग के, ठीक है, क्योंकि आज है इमाम सज्जाद की शहादत। करेंगे कि इमाम सज्जाद की किस तरह शहादत हुई और उनको किस तरह शहीद किया गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और घर पे जाने और मोबाइल में भी चार्ज नहीं है, ठीक है। इमाम सज्जाद तो पहले ही अंदर से ख़त्म हो गए थे। जब अपनी बहनों को बिना पर्दे के बिना चादरों के देखा ना, इमाम सज्जाद पहले ही ख़त्म हो गए थे अंदर से। इमाम सज्जाद वालों का काफ़िला जब शाम पे पहुंचा, यजीद के दरबार में पहुंचा, ठीक है, तो उसके बाद उन्हें वहाँ पर कैद कर लिया गया था ज़िंदान में। बीवी सकीना को ज़िंदान में अकेला छोड़ दिया गया था। एक नन्ही सी इतनी छोटी बच्ची को अकेला ज़िंदान में, पता नहीं कितना बड़ा ज़िंदान था, ठीक है। कारखाने नहीं होते जैसे बड़े बड़े, उससे भी बड़ा वो ज़िंदान था, ठीक है। और ना वहाँ पर कोई लाइट थी ना कोई रोशनी थी, बिल्कुल अंधेरा। और वहाँ पर बीवी सकीना चिल्लाती थी, ठीक है। इमाम सज्जाद तो अपनी बहनों को बिना पर्दे के देखकर ही ख़त्म हो गए थे और उन्हें फिर भी शहीद किया गया। इमाम सज्जाद गाज़ी अब्बास के जब टुकड़े चुने थे, जब इमाम हुसैन को शहीद होते हुए देखा था, जब बीवी ज़ैनब को बिना पर्दे के देखा था इमाम हुसैन की, तो तब वो सैयद सज्जाद की तो तभी जान निकल गई थी यार। लेकिन फिर भी इन जालिमों ने जहर दिया, आखिरी इमाम जो बचे थे उनको भी शहीद कर दिया। ने बीवी सकीना को तमाचे खाते हुए देखा, अपनी बहन को बिना चादर के देखा, अपने बाबा का शहीद होते हुए देखा, अपने बाबा को कत्ल होते हुए देखा। वो तो पहले ही ख़त्म हो गए थे यार, इतने जालिम लोग थे। जहर दे दिया आखिरी इमाम को, वो भी जो बीमार थे। इमाम सज्जाद को इस तरह शहीद किया था कि इमाम सज्जाद को जहर दिया गया था। जहर पता नहीं पानी में मिला के जहर दिया था या उनको कोई चीज़ में जहर मिला के उनको दिया था खाने वाने में, ये नहीं पता मुझे। बाकी इमाम सज्जाद को जहर दे के उनको जहर से शहीद किया गया था। वही फिर 25 मुहर्रम को ये हुआ था कि इमाम सज्जाद को जहर दे दिया था जालिमों ने। इमाम सज्जाद के खाने में या पानी में जहर मिला दिया था, फिर उनको इस तरह शहीद कर दिया था और इस तरह उनकी शहादत हो गई थी इमाम सज्जाद की। 2000 years later. हाँ बिल्कुल बताता हूँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راحة طيبة قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على فما كانت کلاشا فلک ہل رہا ہے زمیں کانپتی ہے لبوں پر مسافر کے نادے علی ہے لبوں پر مسافر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے لرزہ اٹھاتے ہیں آب سکینہ کا لاشا ایسے لگا لیں بہن کو اٹھا لیں جنازے کو سجاد کیسے جنازے کو سجاد کیسے ہم بوترابیوں کو ہے خاک شفا پسند یہ اپنی اپنی وجہ ہے ایسا کہ نان خود تم کو ارم پسند ہمیں کربلا پسند. باواز بلند سراوات. حسن کے تیر بدن میں حسین عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر ہائے حسن حسن کو دیکھا ہے قاسم نے کھوگلتے ہوئے سکینہ دیکھتی ہے باپ کو ہے سجاد کہہ کے
چھوٹی سی قبر پر مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، تربت بہن کی اکبر کی لاش پر زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سران کی طرف سے نظر تہران کا سب سے بڑا بزنس مین تو یقیناً اس ذکر کے مادی بھی فوائد ہیں، روحانی فوائد ہیں۔ نوجوانوں سے ظاہر آگا بہجت کے بعد بہت سارے نوجوان آیا کرتے تھے موعظ و نصیحت کے لیے، تو چند نوجوان آتے ہیں اور وہ آگاہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی تم مجلس امام حسین میں جاؤ اور تم سے کوئی یہ پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو یا کہاں سے آ رہے ہو، نوجوانوں توجہ اذان جب کبھی بھی تم سے کوئی یہ پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو یا کہاں سے آ رہے ہو تو آقا بہجت فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ مجلس حسین میں جا رہا ہوں یا مجلس حسین سے آ رہا ہوں، بلکہ جب کبھی بھی تم سے کوئی یہ پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو کہاں آ رہے ہو تو آقا فرماتے ہیں کہ بس اتنا کہہ دینا کہ مدد ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ محترم تو آقا فرماتے ہیں جب کبھی بھی تم سے کوئی یہ پوچھے نا کہ کہاں جا رہے ہو، میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہنا کہ جنت میں جا رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے یہ مجالس اعضاء ہماری خود تربیت کا سبب ہے، اور یہ فرش اعضاء صرف رسم نہیں ہے بلکہ اس فرش اعضاء پہ ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری تربیت بھی انہی مجلس اعضاء انہی فرش اعضاء پہ ہوتی ہے، اور جب ہماری تربیت ہوگی دیا جائے گا۔ اسی لیے مرحوم آیت اللہ خمینی خامنہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نوجوانوں سے فرماتے ہیں کہ دیندار مت بنو بلکہ دین شناس بنو۔ جب دین شناس بنیں گے دیکھیں خوارج کا فتنہ جب اٹھا رہا ہے، جب دین شناس نوجوان بنے گا تو اگر کوئی فتنہ اٹھے گا کہیں سے کوئی سازش ہوگی تو اسے فوراً پہچان لیں گے کس فتنہ ہے۔ اب خوارج دیکھیں امیر المومنین کو پہچانتے تھے، جانتے تھے خلیفہ علی بن ابی طالب ہیں، لیکن جب فتنہ اٹھا جب قرآن تو اس فتنے کو سمجھ نہیں پائے۔ کیوں نہ سمجھ پائے؟ انہیں معرفت حجت خدا نہ تھی، اور اگر معرفت ہوتی تو اس فتنے کو سمجھ لیتے، پہچان لیتے سر۔ اور اس لیے روایات میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ رات ملتا ہے اللہم عرفنی نفسک، کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی نفس کی اپنی ذات کی معرفت عطا فرما۔ بے شک بے شک ان لوگوں کا حوصلہ لینے کے لیے
तुम किरदार सज्जादी अपनाओ तो ऐसे कसीदे में तुम्हारी शान में भी पढ़ूंगा सर। अब ये हुक्म देता है कि इस फरजदक को जेल में डालें। मौला सज्जाद को खबर होती है, मौला सज्जाद जब दिरहम और दिनार देकर अपने खादिम को गुलाम को भेजते कि जाओ फरजदक को देकर आओ। अब जैसे ही खादिम पहुंचता है कैद खाने में, जिंदान में, होता है और कहता है कि तुम मौला सज्जाद के खादिम हो, पहले अपने कदम करीब करो तो मैं बोसा दूं। सज्जाद की दहलीज से तुम आए हो और कहता है मैंने दिरहम और दिनार के लिए मौला का कसीदा नहीं पढ़ा था, मौला से वापस कर दें। बस मौला से इतनी गुजारिश कीजिएगा कि रोज़े महशर मेरी शफात रोज़े महशर मेरी शफात करे मुझको रहगार की। मौला सज्जाद को पैगाम मिलता है, मौला सज्जाद फिर दिरहम और खानदान अहले बैत एक बार जो चीज़ दे देते हैं फिर उसे वापस नहीं देते और ये पैगाम भिजवाते हैं कि जाकर फरजदक से कहना कि तुमने इस पूरी दुनिया की भीड़ में सज्जाद को नहीं भूला, तो जब रोज़े महशर की भीड़ होगी तो सज्जाद तुम्हें नहीं भूलेगा। और इसी तरह देखा कहता है कि पूछो यही नौजवान था, क्या यही नौजवान था? वो हैरत से कहती है हाँ यही नौजवान था जिसने मलकुल मौत को डांट कर कहा था अरे नहीं जानते हमारी ज़ियारत तो आ रही थी। है कि उसके बाद ये खातून पूरी अली हैदर आर्मी रात में मैं व्लॉग को एंड करना भूल गया था क्योंकि बहुत थक गया था मैं, क्योंकि 8 बजे हम गए थे, ठीक है, वहाँ पर, और 11 बजे वहाँ से फारिग हुए हम। तो इतना थक गया था, इतना शदीद दर्द हो रहा था जिस्म में। फिर उसके बाद मैं जाके डायरेक्ट घर पे सो गया, व्लॉग को एंड ही नहीं किया मैंने। तो अभी मैं उठाऊँ, टाइम 12 बजे का हो रहा है और ये देखो अभी नाश्ते का वो लेके आया हूँ मैं, दूध लिए और अभी नाश्ता भी लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बस अभी नाश्ता करूँगा, फिर ये व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूँगा और फिर दूसरा व्लॉग बनाऊँगा। तो भाई उम्मीद है अभी आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना। कल एक और नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।